no ibaga tayo si katoy sumanta si Edsaray kaaro tayo nanengneng Edsaray lan tayo Pangkalikatan at sayan agaw pastor lapod si katayo lamot sumanaral ya masanton salitay Dios. Tila kalar, balot ta antila ba makapang-share. Hmm. Sa kwanda, antis mo i-share so sa 666, ay mangidero ka ni Abang Abang ni tawon nakin. Interto so sa may kayamanan na tawon. Masantos ya oras at si kayon amin agagi tan kakaaro. Iter tayo so sang katagayan tayon dayo at say katawan tayon Dios. Lapod ng kakaiba tayo lamot, jad say panag-aral tayo eskwela sa Batina. Siya si Kaaroyo, Brother Mike Daniel Subala, insan jad sayan, bakta nakaiba tayo lamot, akapun arom sa matartaraki tayong pastor, akapun arom si Pastor Roslar Zamora. Hello, Pastor Roslar Zamora. Masantos siya oras at sika, Brother Mike, kung tanto matid sa redo mo ringal tayo. Mhm. Pi, salamatan tayo Diyos sa katawan. Lapod, salante, Brother Mike, Mhm. asinggar lang na sumpal so saya eleksyon, sayan trimestre, at sika tayo din siya so walaan na biskag, kasi naman, tan of course, Brother Mike, dukay na bilay. On. Ya i-enjoyan tayo kaiba, so say blandishon na say Diyos sa katawan. Pastor, gabay kong lugayan si Madam Mercedes Esteves, si katomo ya talaga, so talagang aabangan to yan programa tayo. Babagatod sa comment section ya talagang si kato nabibindisyonan at sa panag-aral tayo eskwela sa Batina katon Madam Mercedes Esteves. Kumunta si kayo nabindisyonan natan met ya man-aral tayo lamot ya eskwela sa Batina. Pastor, wala ni so gabayon lugayan? Lugayan tayo, ray Tagalagit Padilla, Brother Mike. On, So, Pastor. yung babanagya Sabado, at akakaputira, Mhm. natan na ng Lucas Lara, at si katalamot, so nababantayan da, at sa Sabat School Study da, kaya si katayo, yawad tanad lagit, Elder Tenorio, ton sa Aroniran Kaagian, masantos siya, agaw na Sabaton, at si kayo namin. Pastor, iramay mambabantay ulad biyak tao. Kabay min lugayan ira si kara Uncle Sir Rupo, Pastor. No, pre. Sir Onofre Rupo, ya si kara talaga sumababantay at saya programa tayo. Pastor, say titulo ya lesson 12 at sayan trimestre. Antoy titulo to, Sa Pastor? titulo to, Brother Mike, at Sabaton, sa panagtali-tali, tan panagbilay, at karakter na Diyos. Sabaton. So, akasentro natin at Sabaton, On. no paano niya natali-tali tayo sa karakter ni Jesus, Mhm. at sayan interto ya Sabaton. Bali-bali agagi, so panaralan tayo at sayan Sabado, Bambalet, antis tayo manggapo, karon tayo Pastor Roslaria si Kato at Mampikasi. Mampikasi tayo agagi. Maron Diyos at sayan bukta, katawan, ag nasabsabaan, so say bendisyon, ya ipupukpuk yun si kami. Amayamay so pagkasigsigang, amayamay so maling malabas, ya makapairman, ya tali-talid bilay. Bangbalot, wadtan kayo katawan. Ya mangibabagad si kami, laban-labat anak, kaiba mo ag tanagmukha ag takayo tay nanan. Salamat katawanan sa tanang promiso. At sayan bukta, panaralan mi leksyon katawan, ya kumalabindwa, idanyo kami kumoy nibi-ibiig ya kakabatan, pagkatalos, penatalosan mi raya tong sagup sa puso mi, tan ni-apply mi dilin panagbilay, jad nga ranan Jesus. Amen. Agagi, sa panaralan tayo lanti at sa yulanti naniwan Pastor, ito lang may titulo to? Sabaton, panagtali-tali, On. tan panagbilay, Mhm. at say karakter na say Dios. Nunanang nang tayo agagi, sa Sabado, nunanang tayo, singa tayo ay labat, so singa agaw labat, ya undalan, at sa panagbilay tayo. Bambalat agagi, jad sa lesson tayo, panaralan tayo, anto sirin so connection to, piyansi katayoran Kristiyano, unlago. Tapod sa panaaralan tayo lanti, Pastor, education, ninatan, ang ganutilan na sumpal. Pastor, say sirin agagi, say panaralan tayo, antaan tayo, how does the Sabbath educate us? What benefits can we get from observing the Sabbath? Aratan agagi, so tepat ya itdan tayo ya sagot. Bambalet, antis tayong gapo Pastor, basan ko so tekston ipapatlap tayo, agagi, lukasan nyo sa aray Biblia yun na narumog Marcos 2:27 tan 28. Sa kwanto dya agagi, Marcos 2:27-28, tan in kwanto si kara, say sabaton, agawan ungkanad tuo, at agawa so tuo, ya ungkanaed sabaton. Verse 28. Kanyan say anak na tuo, si kato so katawan ni na sabaton. Aya, Pastor, so tekston ipapatlap tayo. Brother Mike, bali-bali may teksto ni papatlag, say kwanto, say Sabaton, agawa, yaong kanaed tuo. Aliwan sa may tuo, ung kanaed Sabaton. Antoy gabay ton ibagay, Brother Mike. Amay Sabaton, so magmalul yaong kana,
amay sabaton, amay panagilin at agaw na Sabado, Brother Mike. So anto, so kumunya pag maliwan to at aya susamay makatulong ad si katayo, pianjad untanat na ni panengneng tayo susamay bilay agabay ng Kristo ya ni bilay tayo. So agagi mira, no say nununutan tayo at ay no Sabado ulakad simbaan lapod aya so gabay na sa Dios, siya so ulad simbaan, pianjad na dadayo ko sa Dios, san tapyan ay sabaton kasi masanton agaw ya pasantuon ko. Mistake agagi. Amay sabaton, aman sumampasanto kumunod si katayo. Alright? Lapod, pinengnengan tayo Diyos sa katawan. Nawalaan tayo disiplina, nawalaan tayo panagbalanse, aya so basan tayo na ani Brother Mike, aya so panaralan tayo, nawalaan tayo balance at bilay, nawalaan tayo na priorities at bilay, nawalaan tayo Brother Mike na sara may pangkanawnawa, pianjad unta naamtaan tayo yung karakter ni Jesus, tan aya so say ni tali-tali tayo. So Brother Mike, say kwanto, Sabbath is made For men. for men. Antoy gabay itong ibagaman si rin. Aya kung munso sabaton, magmalaya, makana-kana, udtoo. Siga sa kaya irungan. Amay irungan, ginawa, ya irungay too. Aliwan sa may irungan, so unuring udtoo. Umanak batad too. So, akin unirong so too. Because he wants to be what? To have rest. He wants to be what? To be comforted. Kaya nagagi, no gabay tayo nawala nagpainawa, gabay tayo na comfort, alaan tayo may sabaton, taaman sumangiterad si katayo painawa, comfort, tan amayamay niyan tali-tali, yan iasingga tayo kay Kristo. Kasi Brother Mike, no say nunuton tayo si katayo, so mamaliya bendisyon na sabaton, it's wrong. Mamaliya pabulatod si katayo. Sirin, agagi, duga may imbaga ng pastor, aliwa manaya may mentality tayo, nunutan tayo pastor, nasay Sabado aya singa costumbre tila yaw natin ya Sabat man worship bambalat say Sabbath wala mat so actually ino ibagated English benefits actually this is very beneficial of which pastor ed say lesson ibabaga to ya aliwan labat ed sayan pasan na panahon ya jad say generation tayo natan ya we can experience the benefit of the Sabbath. But of course, this was already introduced during the time of creation. In Genesis chapter 1, agagi, anang nang tidman, di man anang nang may creation week. Anang nang tayo, no, pantoya, sa Diyos tayo, ginawa to'y tawon, tansay dalin. Very artistic, actually. And in Genesis 2, he gave an emphasis as to how men were created. The emphasis was actually, Pastor, the 6th day. Di man tayo anang nang agagi, ya talagan sa Diyos tayo, si kato sumangi itari special care at sarayan tutubalat, gabay kon i-divert so attention tayo agagi at sa may experience to nan adan tan si Eva pastor. Jad say umunan agaw da. Alo jad sa umunan ya agaw jad dali na umunan agaw nan adan tan si Eva. Anto kasi pastor so give mo one experience o tali-tali da nan adan tan nan Eva. Bale-bale Brother Mike, we will go back first to the creation week. On. Genesis 1, sa emphasis to itan agiat may panagpalsa na sa Diyos sa katawan. The creation week. May Genesis 2, say focus na ditan Brother Mike, the experience of Adam and Eve. Anto so say ng balance na Genesis 1 and Genesis 2, the Sabbath. The Sabbath balance, amay Sabaton, binalance to may creation week, tan experience of Adam and Eve. Why? Muna agagi, amay Sabaton, amay una-unaan niya Sabaton agagi. Amamot so una-unaan niya agaw, ya kompleton agaw na adantan sa Eva. Naput say 6th day they were created, 7th day aman may talagang ununan agaw dat. On. Of which rest day. Malikatak mo Brother Mike, tamanisya ak saman mut ya Sabaton, amamot so sa impang kasalda. Kasi Brother Mike, mamaliwiran sa nasawa eh. Okay. Wala ang ibaga siya, ya andi say kasalda, asak baya sampal so biyernes ng kasal lara, wala yung iba ganun naman. No umamot si rin, aman so unaan niya agaw na honeymoon da. So agaman narawian lamang. So gabay ito ibaga Brother Mike, the first Sabbath of Adam and Eve is a lovely, romantic, beautiful Sabbath in the Garden of Eden. A perfect place for a perfect couple with a perfect event. So Brother Mike, the first Sabbath is full of love. The first Sabbath is full of what? Of love, of companionship, of special events, because it was the first day of Adam and Eve. Sirin pastor, nanang tidman niya talagan ay Sabbath, aliwan pasanin at sikara. Talagan it is a joyous event for both Adam and Eve. Balit pastor, nanang tayo, saray ayok, saray amin niya pinalsa na Diyos,
imunaniran ginawa. Antes at say kindi adantan si Eva. Sirin pastor, anto so agawa, anto sirin so ginawa na Diyos, at si adantan si Eva, penuntan na antanda, no anto rayay creation na Diyos na katon tayo. Okay, anto susay ginawa na say Dios kundi adantan si Eva, piandaan na antanda no anto rayay creation nagagi awa. Sa unaan dita nagagi kini. Say kwa Dios, I will give you dominion over the earth and every moving thing. So anto'y ginawa ng adansan si Eva ng trabaho ra sama na Friday Brother Mike. Anto'y trabaho da, nginaranan da, in-identify da. Talagan siguro Brother Mike antes danin ginaranan, paano mga ranan ta nampasyar ira Brother Mike na imagine Non-field trip ira. Non-field trip ira. That's the term non-field trip ira. Talagan na nakarakar ira. Nininda may Garden of Eden, nila darami kakabalaga kyo. Angan ira siguro Brother Mike kawata. Maya pananganod sa Swimming mat era siguro. Dayari mo, Brother Mike, agtaantas o agawad saman, pero ama na agaw, Brother Mike, at sang kabalibali na agaw. Bali-bali, agdaalik na ikasawda. Because when you are happy, ag mo nalik na ikasaw mo. Agagi no malikat kad kaibam, malikat kad gagawin mo, lagkalot, gagawin mo para sa Diyos sa katawan, walay malikat mo rason. Agagi, life is beautiful and you can enjoy it because it is also a gift. Amay sabaton, Brother Mike, corona laba man na sa may likat yan nalilig na da. To make their joy a full joy, kompleto ya joy, inter na sa Diyos sa may sabat. Why? Lapod sama na sabat, demanda ako pang communed sa Diyos sa katawan. Duga tayo bagay pastor. However, making it relevant to what we are talking about, education lang ti pastor. Given the fact that they were given this dominion, imbagay lang tinaniman pastor na antanda sa saray ngaran-ngaran turayan pinalsa na Diyos, meaning they were all educated. We see there, pastor, that Sabbath is also a time for us to learn, for us to be educated. Lapod ayamat so ginawa na Diyos at sa creation week. Mambal pastor nung tayo no sirin so Sabbath at aya so creation week, aya sirin so atali-tali yan ang duruma ya henerasyon from the generation of Adam passing through from one generation to another hanggang aya so naging experience to sa ramay Israelita. Bambal pastor babagad sayan lesson si karaet singa alingwananda no so pamay Diyos ya sasambanda no Sabado. Actually, that is recorded in Exodus chapter 6 verse 14 to 29. Pastor, anto sirin so ginawa na Diyos, pianunta na irayan Israelita, at si karaso na-remind no so pamay Diyos yapan sisibanda. Okay. So, alingwananda, Brother Mike, alingwananda. So, anto yung ginawa na sa Diyos sa katawan? Nathan, Brother Mike, akin at alingwananda sirin na, we have the situation kasi nagmaliw iraya, aripod at Ehipto. Actually, they have no choice mo, Brother Mike, kasi aramay Egyptians, aramay taga-Ehipto, at anto, ifo-force dara yaman trabaho. Luwut-luwutan dara, sakitan dara, no agaraman trabaho. So, anto sa ginaway Diyos, God freed them. Talagang inakalto nira di manad ken Brother Mike, inakaltura di mad bandage of sin. Ninyo uman ka-importante so sa Sabbath and education during Sabbath, Brother Mike. Yan no, wala ban bilang sumambabandage od sika. Tika ba baga mangikukulong isa, mamipigilid sika, kaya dyan untanet, anto, ag mo na keep sa Sabbath, God will remove you from there and bless you. Agagi mira say, aramay Israelita, inakali ira na sa Diyos, ed trabaho, kaya dyan untanet makapan Sabado ira. Sika tayo balot natin no minsan, hanapon tayo may trabaho, kaya ag tayo makapan Sabado. You see, Brother Mike, no minsan, may kanunutan tayo akin minsan, Brother Mike, hindi tawag ko sa na, banking no minsan. Akin ay, lapod kwarta, kanyan man trabaho tayo, kaya dyan tanet anto, walay pambilay, then we sacrifice the Sabbath. Yan yung anta tayo na agaylay importante yun sa Diyos sa katawan. Brother Mike, anto ginaway Diyos, kapag ilabas dun si Christ, naturay batas, may 10 commandments. That's why 10 commandments was given. Why? In the heart of it, sa ikwan ng Jesus, remember the Sabbath day. So, duman tayo anang agagi, no, panto in remind na Diyos tayo at sarayan Israelita, akalingwan, noon to so Sabado. Wala na isa kay Brother Mike, ya tali-tali ditan. Nun, niiter dalamay. So God explained, God educated them. Aya so Sabaton, mampainawa kayo. Tapyan italmeg na sa Diyos sa katawan so sa may kabalik sa Sabado. For 40 years, Brother Mike. Nungarem, kada kabosan, unuran na tinapay.
On. This is the experience in Exodus chapter 16, Brother Mike. On. Unoran na tinapay. Mga nira, sa kway Diyos, amay kanon nyo laba so alayo. Mhm. Tano kiyan, nabulog. Agaran ni siya. Mhm. Ang alaray dakil, kay Bosan to, abulog. Abulok ito. Kaya sila ang dalamay, Mm. akin Lapo, this reminds that God will always provide. Mm. Every day, God will provide. Every day. Live one day Mhm. at a time magagi. Live one day at a time. Mm. Awa? Nathan, no biyernes balot sa kway Diyos, mga lakayoy amay para na buwas. Mm. Sobra na natan. Sobra. Wala ray totoo, agda dinengel. Mm. Di kay Bosan to, ang kapinakanda. Mm. Wala ray totoo, hindi mengel. Kay Bosan to, aga abulog. Mm. That is a miracle for 54 weeks, Brother Mike, Mm. bawat taon. 54 weeks for 40 years, ayaso agawa agagi. Every Saturday, Mhm. there is a reminder of the Sabbath. Si rin pastor, ayan tali-tali saray Israelita, this reminds them of how they are going to understand the character of God. Si rin agagi nanang tayo jaya, no antos yung baga na Diyos, ayaya talaga nagawa. And He is faithful and true to what He says. No si rin, no si katayo agagi man mi Sabado, aya so pagkakataon niya talagang kabatan tayo na aragdalem say Diyos tayo ya mangilaban tayo. Pastor, unsublay say experience to Ryan Israelita. Basan ko so walad Isaias 58:1 hanggang 5. Wala may tali-tali jay, Pastor. So kwanto dya, uningal ka na maksil, agka mang kawanan. Itagay mo so boses mo, asinga sakay at tambuyog. Tan ipaliwawam ed balay ko so impakasumlang da, tan ed abong nin Hakob so saray kasalanan da. Hanggan untan si kara anapendaak ed inagaw-agaw tan malniket ira amak kapikabat na saray dalan ko. Singa sakay a nasyon anang gawa na ingkatunong et agto kaindan so pananguksoy na Dios damang kero ira ed siya na maptek ta panangukom manlikat iraya unasing gara Dios. Verse 3. Akin et nanayunal kami kwanda et agka unengneng. Akin et pinairap mi so kamararwa mi et agmunam taan. Nya jaed agaw na panangayunal yo narumog yo so panlikatan yo tan anapan yo so amin a kimkimay yo. Nya si kayo manayunal kayo ani paakar ed pan sasangsang tan pangkukulkol tan pian pangabil so puniti ed sang kaugsan ag kayo manayumal ed sayan ago pian jaed untan narengel so boses yo ed tagoy. Verse 5. Untan ta so panayunal a pinilik say agaw tani paakar ed tuo a pamairap to ed kamararwa. Ito ta so ulot to asinga sakay a talaib tan ibuskag to so abel a magaspang tan dapodapol ed laspag to lepsag to. Tawagan mo na ani susaya a nanayunal tan sakay ago a naawat ed kinan Yehova. Ya so tali-tali to ramay jad panoonan Isaias pastor anto sirin pastor so agawad sayan pasan. Brother Mike, anong nang mo susay? Isayas, Mhm. at wala susay taluraya apagtutan. Mhm. Da pre-exilic, Pre-exilic. sakbay Iran inalad Babylonia. Mhm. Exilic, wala rad Babylonia. Mhm. Tan post-exilic, Mhm. ang gapularad Babylonia. Oh. So wala susay taluran apag. Mhm. Aya, Brother Mike, amay ang gapularad Babylonia. Mhm. Wala utitlaya chapters ya, Brother Mike. Natan, amay wala utitya chapters na Isayas. Mangibaga dya, Brother Mike, no antoy agawa, nan umpawilara di manayod Jerusalem. Mhm. Yan iner, anta akapawilara, say bilayda ni di manayod Babylonia. Babylonia. Mangkukulkul ni ran siya Mhm. siya. Ang babangil yung nagawa. Ang gapula, Brother Mike. So, kasi abalang for how many years? Mhm. Decades. Yung manira, abalang so sa may panag-keep na say sa bato. Umama so atali-tali dan sa ramay Israelita walat Ehipto nan Kanya sama. niya natan si Isayas, Mhm. mangibabaga na antoy gawaan dan talaga. Antoy Mhm. marapat dan gawaan. Mhm. Sa kwanto manayunal kayo. Amay panagayunal Jack, Brother Mike. Aliwa ba ya panagayunal ed panangan? Mhm. Wag ingon na dyan panagsubeg, dyan Mhm. panagbusiness, dyan panagpuniti, kwanto ni ingon na Mhm. ni man dyan pikukulkol, managyunal anto itunda. No anto ka man so sa business, dyan Sabado itundam akin. Mhm. Brother Mike, ituloy mo ad versikulo 13. 13 sa kwanto jagagi at bersikulo 13 ya 58 ya Isaya. No isipam susalim ed agaw asabaton manlapo ed panggawa na kaliktan mo ed masantoy agaw ko
at tawagan mo so sabaton asakay aliket, tan santo ng Yehova agalgalangan, at si kato na ani igalang mo agmo gawon so saray dili adalan mo, agmo anapen so saray liket mo, agmo salitaan so saray salitam adili. Brother Mike, walibali ha. Mm. Say kwanto, no, say ipalikis mo so sa may salim, at gabay mo ya gawaan. Mm. Say gabay to ibagabay, amay sarili niya dili, kaliktan mo, agmo pinunuyan, agmo ukalan, anggan amay salitam kwanto eh. Kaya ang ganun Sabado agagi, amay ang ganun wala tayong church, no minsan manilikan tayo, amay istoryaan tayo, mantilan church, pantungtungan tayo, aray kabataan, si Stephen Curry ninsan siya, si Lakers ninsan siya, say kwanto di tanahit, kini, dumakumon pati pa nagsalita tayo. Noon niya'y gawaan tayo, antay kwanto versikulo 14, Brother Mike. Say kwanto dya agagi, saman laman liket ka ed kinan Yehova, et pasakayin taka na ani ed saray at tagay apasan na dalin, tan tangan nuan taka na ani ed tawir nan ni Jacob ya ateng mo ta si katoso sinalita na sanginan Yehova. Gali-bali, Brother Mike, kawa. Umuman sugawa mo, bendisyon ang taka, kwanto, taganuan taka na ani. Antoy kanto dan takay amaya-maya bendisyon niya agmo na saba. Anta may taganon ta ka Brother Mike. Asa gabay to ibagaman at may pumanlad na misaan so sa may panangan nagmula na pon. Kanem mula bala human so sa bendisyon na sa Dios sa katawan. Si rin pastor nanang tidya no si katayuran si kato saray jad time tayo today no si katayo talagan akin say alok tuyan mundo. Talagang nung Sabado, singa ni paway timot so ugali tayo ya makamundo o pastor. Pambalat sa ibabaga to dya, talagang this is a reminder ya no si ka talagang wala so relasyon mo at sa Diyos tayon katawan. Sa Sabado, ag muna nang nangyaya pasanin. Agaya ang bulat ya pasanin at si ka bambalat na nang mo as a blessing. Yes, Brother Mike. Malibali, Brother Mike, so sayan pa nag-aral tayo, ha? Anthony, Brother Mike, so nanang mo ya leksyon at sayan panag-aral at sayan. Nang timot pastor so dun la timot at New Testament. Nang tiramay at tali-tali to ramayan uno na ya Kristiyano. Anatan agagi nang tayo so experience so iramay New Testament Christians eraya so considered as first Christians believers pastor. Sa attitude da at sa panagkip ya Sabado talagan in every synagogues pastor they are actually always studying the law. Natan noon niya so experience so iramay ununaya Kristiyano is it relevant for us new generation Christians ya unya mo so gawon tayo pastor are we going to develop the same attitude pastor ya umamo so ginawa ya ununaya Kristiyano? Aya Brother Mike antam amay understanding di man manaraw kami sa kolehiyo wala may subject may sa teacher ko din sa Pastor Cabazon the theology of the Sabbath theology of the Sabbath nanon naman Brother Mike amay Sabbath. Aramay nun sama nawa, aramay New Testament believers na si Jesus limalad tawa nawa. They keep the Sabbath because they want to learn God better. Gabay dan kabatan sa Diyos sa katawan, much better. Gabay dan in naamtaan no si paso sa Diyos sa katawan. Brother Mike, actually, nung nanangan tayo do Mateo chapter 12, verse 1 to 13, tan Lucas 13, 10 hanggang 17, medyo addo kilaya. Nananang tayo ditan sa kay so main point. God or Christ is the Lord of the Sabbath. Aya ko mo may nanangan tayo nainay. Kaya Brother Mike, ang may word ya Sabbath. In the middle is Abba. Di ba? Sabbath. The word Abba. Sa ginamit to kumunat pater. Dapat Greek it pater eh. Pero sa ginamit to dito na may Abba. May language, Brother Mike, na sa Aramaic. Sa gabay ton ibagat earthly father. Singa daddy. Singa si Papa. At gabay to ibagaman. Agliwala ba't ya Diyos? Kasi sa pakadangdangdad sa Diyos nga atagtagay araw daw makapanyari. Pero here, when we go to church on Sabbath, the word there is Abba, an earthly father. Singa compared to an earthly father. Ya, hanggang man si katoy makapanyari, you could tell him your desires, your burden. Amay ibabangat na Sabbath natin, Brother Mike, is about relationship. Okay? Sa ibabangat to si kayo, it's finding balance with that Father. Yan nawalaan kay relasyon si kato. Because when you have relationship with this Abba as your Father, compared to your earthly Father, di man mo na imatunan, di man mo na amtan, no antoy gabay ton ibagayoy sa baton niya talaga. Ya aliwan pabulat, no ag-inganat, panagyasinger ed sa puso mo kindi si Kristo. Si rin pastor, sa ibabagay dya, may experience so iramay ununaya Kristiyano, dyan sa panag-aral daya Torah, o di mo no may law, kwantod English,
Amo manaya so way da pian untan na mas naantan mas nakabatanda musupamay kwanto lang ti aba say Diyos Amada. So sirin agagi, this is a reminder for everyone na every time niya sikatayo at unlad iglesia tayo man Sabado, this is an opportunity for us to get to know our Father better. Amen. Understand His will for our lives. Pian untan ang tatayo sa direksyon na bilabilay tayo. Amen. Ang sumpa maplas tiyan na sumpal agagi sa tumbok tayo ya panaralan pastor tan agagi at sa may opportunity ya nagawan tayo at Sabado. Natan pastor gabay kon basa nantis tayo umpisa jad gawa 16 13 hanggang 14. Sa kwanto dya pastor et jaed agaw na sabaton, 5 kami ed paway na pinto ed gilig na sa kaya ilog. Adiman so inisip min kawala ay pasen na panagpikasian et imirong kami tan akisalitaan mi susaray bibii alinma ed nantitipon. Et sa kay abii mangaran na Lydia managlako na kawes apurpura taga syudad na Tiatira sa kaya ang igalang ed Diyos, dinengel to kami. Anilo kasan na katawan so puso to, pian imatunan to so saray sa salita enen Pablo. Pastor, can you please tell us more about this experience? At na experience, Brother Mike, Mhm. kara di Pablo, On. agaw na sabaton, sinalida sumitipon. Mhm. May sambayra. Limarad maggilig na ilog. I don't know what's the name of that river, Mhm. pero wamanira, anong nang darami bi. And one of the believers in there is si Lydia, kwanto, Lydia. Brother Mike. Mhm. Anto'y ginawa dad saman, aliwala ba siya pa nag-preach? Mhm. Wagingan sa emphasis to ditan, Brother Mike, they shared the word of God ng Bible study ira. Mhm. Awa, say agaw na sabato nagagit, aliwala ba siya pa nagdayo, pa nagpikasi, pidudingal na sermon. Mhm. Wagingan at aya susamay pa nag-outreach tayo mat kumon. Mm. Awa, no agaw na sabaton, ay tawag dat lay activities kon damit la, anta may lay activities, Lay Brother Mike. activities. Dukula. Dukul-dukulara. Dukul-dukulara, tapay inawalan ti, Sabado, painawa. Thursday, kwandalante. Agagi, andi, say kwanto jayot, we have to go and share Mhm. the gospel. May mensahe na sa Diyos siya katawan. So, agaw ya Sabato nagagi, agko'y babaga na kayo no, give. Oh, siguro man power nap, Mhm. 5 minutes, 10 minutes siya power nap, unlabas tayo, i-share tayo, ibawag tayo isalita Diyos siya katawan. Aliwan, kasampal mo yan ng galang, at undugip kala, no? It's an opportunity to share. Yasi nga si Karadi Pablo. Aliwala ba di man ang gagi? Diyan Sabbath school tayo, kanyan Sabbath school Man-invite tayo na saramay ng Adventist. No community guest day kwandad Sabbath school. Sa problema, program-based kasi tayo Man-invita tila ba, no? Walay program. Mhm. Mamali tayo labat ya evangelist o missionary, no? Walay crusade. Mhm. Walay Mamaliw- budget. Mamaliw tila ba't yan to? Medical missionaries, no, walay crusade. Singa, gagawin tayong tapang. Kaya dyan unta na arami totoo na singer, tapangan tiray medical missionaries, medical missions. Mhm. Ang gapubalat, ang gapumat. Mhm. Hagagi, no. Sabbath is a wonderful opportunity to share the Word of God. In Sabbath school, even in Divine Hour, in ganjad nga rin. Sa kwanto lanti pastor at samay sa kaya quotation no si katayo unlubad iglesia sa kwanto enter to worship depart to serve. Ako munta aya agagi so espiritu tayo na every time si katayo unloob at sa iglesia every time we observe the Sabbath it will ignite our spirit si katayo at mansilbi at sa katawan tayo Diyos. Pastor, mairap so sitwasyon tayo natan. Actually, most of our brethren are observing the Sabbath inside our home virtually. Regardless of the challenge, Pastor, and applying all of these principles sa pinanaralan tayo, panto sirin niya i-observe sa Sabbath. Yan. Bali-bali, Brother Mike, tayo po mo, paanon ya sa Sabado at i-observe. Nagkalod-lod pandemic niya. Antayo gagi, dyan kanunutan ko, Brother Mike, ay pandemic, gamitan niya kabusulya. Kaya dyan doon nalingwanan na totoo na may medyo manoon tayo sa pananisya, nalingwanan dalay ni Sabado. Agagi mira, kumuntag tayo betul. Awa, ayay misa Sabado no pandemic agagi, sarag tayong gawain diskarte ya. No 50% sa required, gawon tayo, wala man simbad sa o kabosan, wala niya. Anto ibabagay Hebreo 10:25, Brother Mike, pibasan pa Brother Mike. Kaya no, ayay sabaton ko muna gagit, ag tayo lilingwanan, kasi saan ka importantean niya, lagkalolad, sayan utit niya panaon. 10:25 na Hebreo. Sa kwanto dya agagi, Hebrews 10:25, yaag tayo polyan susaray panmumuyong tayo, siya nga ugali na saray arom, no ag-ingan
man sisimbawaan itayo tan nagkalalo lapod na nang iyo aman na singer so agaw. Agagi, jad iya single na sa ibagay ay sabi Diyos siya katawan sa kwanto sa bilinto, agyo lilingwanan so say panagmumuyongyo. Agyo lilingwanan so panaglilimogyo. Agabay ito ibagay may panagsabado ya agagi. Ya singa sa ginawa na arum. Anto kasi alingwanan tila kasi agagi. We are saying, jad virtual kami la, ta high risk kami. Agagi, high risk so pananisya kayo. No antako tayo, ya ulad agaw na sa baton ya penjo na dayon sa Diyos siya katawan. Agagi, I am encouraging nyo. Sarag tulay mi Sabado. Okay? Sarag tula. Basta observe the standard or the minimum kwanto health protocol. You observe. At sarag tula. Kumuntag tayo babagaya. Ang paano si Katila Balay nangingirasan? No. We've got to keep the Sabbath holy. Why? Again, it's not for the Sabbath to become holy. No. The Sabbath is holy. Kahit hindi tayo mangilin, holy yan. It's for you to become holy because God will use the Sabbath. Kaya dyan untan at anto, magmaliw kaya masanto yato. Sa kwanto lang ti pastor at sa teksto ni papalat tayo, ay Sabado agagi ginawad para si katayo. Katulante tanggapon tayo so bendisyon niya naala tayo at sa panog-observe tayo ya Sabat. Pastor, balibal so pinanaralan tayo, sumpalan tayo yan panagpikasi. Mampikasi tayo agagi. Maron Diyos, salamat at sayan marakep yung panag-aral na sa Sabaton. Sa puso may katawan, makalilikat. Lapod si kami, so inaisikaso yo, o dimbanag ya sa kisimba. Tanatan, interior si kami so sa Sabaton, mangiterad si kami edukasyon. Anto'y naaralan may katawan, we understand that the Sabbath is made for us, to make us, their Father, know you more. Kumunta dyan, unsasabin Sabadon, unsasabin panagbilay mi, kumunta niya singer kami at puso yo. Untan mo dyan, utel na kanunutan mi, unsasagup-sup katawan so say ari. Katawan, ibaan nyo kami nainay. Say pirawat mi, say panamindisyon yun lawa, so say natalita mi agaw tan labi. Maron Diyos pindisyonan nyo, so sarayan agagi at dimengel, say papalar na tawon, so ipupuk din si karan, ang gapulay na panginan, dyan nga rada na Jesus. Amen. Salamat Pastor Ed sa inpandagop yo panag-aral tayo eskwela sa Batina. Agagi, jad tumbok lamang ya Sabado, iba nyo kami, siya si Brother Mike Daniel Subala. Kansyagmat si Pastor Rosler Zamora, yung mga ibabagad si katayo namin agagi. Merry Christmas And a Happy New Year.